हेलो गाइज आपन सकलोके मोर चैनल दिवाकर ब्लगत वेलकाम जनाइছো द्वितीयबारলৈ আজি সকলোকে मोर फाলৰ পৰা সকলোকে ৰাখী বন্ধনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো তো চাওক মোৰ হাতত ৰাখী বান্ধিছো আজি লাইফৰ প্ৰথমবাৰ মোৰ ৰাখী বান্ধিছো বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে সো কবলে ভাষা নাই মোৰ মুখত কবলে ভাষা নাই কিমান ভাল লাগিছে বাৰু বাট এটা দুখিত যে একো দিব পৰা নাই মই সো একো দিব পৰা নাই মনত বহুত মানে বেয়া লাগিছে আৰু ভালো লাগিছে ভালটো বেছি লাগিছে মানে লাইফত প্ৰথমবাৰ তো বান্ধিছো তো ভালটো বেছি লাগিছে আৰু বেয়াটো মানে দি যাম আৰু তো আজি বান্ধিলো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে একো নহয় ये देखिए ये और एक खाने का सामान हाय बोलो ना फिर क्या तो খাব বহুত ভাল লাগিছে মিঠা বেছি তো কি কম আৰু একোলে বাখা নাই মোৰ ফালৰ পৰা সকলো ভাই ভনীক ৰাখী বন্ধনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো সবে সুখে শান্তি থাকক আৰু মোক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক যে মই সুখে শান্তি থাকিব পাৰো গাঁৱত থকা বাইদেউ আৰু দাদা বাইদেউসকলক মই বহুত মিছ কৰি আছো বহুত বেয়া লাগি আছে তো হক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো और चाहे था हमें राखी केनेके बांधो मैं नाजानो केनेके बांधे बट लाइव प्रथम बांधिसु सब मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर भैया दे दो कलाई बहन आई है मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर भैया दे दो कलाई बहन आई है मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर भैया दे दो कलाई बहन आई है भैया दे दो कलाई बहन आई है कितना रिश्ता है पावन महीना भी सावन भैया खा लो मिठाई बहन लाई है मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर भैया दे दो कलाई बहन आई है नाता भाई बहन जैसे धरती गगन दोनों ऐसे खिले सच में एक ही चमन दोनों ऐसे खिले सच में एक ही चमन मेरा प्यारा तू भैया लेती हूँ बलिया मेरा प्यारा तू भैया लेती हूँ बलिया दीप नेह की जलाए बहन आई है मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर भैया दे दो कलाई बहन आई है तेरी लंबी उम्र फूल सा हो डगर लग न जाए कभी भी किसी की नजर लग न जाए कभी भी किसी की नजर कहे खुशबू तिवारी अपने भैया की प्यारी कहे खुशबू तिवारी अपने भैया की प्यारी रोली अक्षत सजाए बहन आई है मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर भैया दे दो कलाई बहन आई है তো হৈ গ'ল আমাৰ ৰাখী বান্ধা তো কেনেকৈ লাগিল গাইজ আगर যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আমাৰ চেনেল নতুন হয় তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যন অল কৰিব যাতে ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে সকলোৰে আগতকৈ আপুনি চাব পাৰে তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই